أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين इन आयात का तर्जुमा ये है कि वो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और यौम आखिर पर। Wir beginnen mit der Übersetzung der Freitagsansprache. Die Verse, die soeben vorgetragen wurden, die beschreiben, dass die versuchen, besser zu sein als die anderen in den Wohltaten, und das sind diejenigen, die zu den Salihin gehören, und die guten Taten, die sie tun, werden sie niemals in ihrem würden nie gefragt werden. Allah kennt die Muttaqi, die Rechtgeleiteten. Das Zeichen der Rechtgeleiteten ist, dass sie für den Aufruf starten, für eine bessere Welt, indem sie gute Taten vollbringen und Schlechtes verbieten und eindämmen. In dem ersten Vers, in dem das gesagt wurde, sagt er so, habe ich genau darauf hingewiesen. Das ist ein Vers aus der Surah Al-Imran. Diese Verse werden auch an anderen Orten wiederholt im Koran. Und das sind die entscheidenden Dinge, die einen Menschen dazu befähigen, dass er zu den Rechtgeleiteten gehört, zu den Salihin. Und die bestätigen seine Standfestigkeit im Glauben. Und das sind die Sachen, die durch ihre Überlegenheit Allahs Wohlgefallen einem ermöglichen. Denn Allah lässt nie die Bemühungen von denjenigen, die auf seinem Wege schreiten, irgendwie zunichte gehen oder untergehen. Allah schützt diese Leute und belohnt sie auch dafür. Im zweiten Vers, der erklärt wurde hier, heißt es, dass Allah sagt, ich bin Alim.
ich kenne das Wissen des Ungesehenen. Ich kenne auch das Sichtbare und das Unsichtbare, sagt Allah. All das, was ihr tut, das ist mir bekannt. Mit welchen Absichten ihr das tut, wenn es in Gottesfurcht und vor dem Respekt vor Allah getan wird, dann wird Allah seine Barmherzigkeit auf uns walten lassen. Und es ist Allahs, wir müssen Allah dankbar dafür sein, dass er uns in diesem Zeitalter mit dem Messias und dem Imam Mahdi dieses Zeitalters gesegnet hat und uns damit ermöglicht hat, dass wir an ihn glauben und mit ihm das Bündnis eingegangen sind mit dem Gelübde, dass wir all diejenigen Wege Allahs beschreiten werden, die er uns vorgelegt hat und unseren Glauben auf eine Stufe bringen werden oder versuchen werden, unseren Glauben auf diese Stufe zu bringen, die, wie der verheißene Messias uns das im Lichte des Koran und der Hadithe für dieses Zeitalter erklärt hat. Der verheißene Messias erklärt, dass derjenige, der seine Zunge, so wie es notwendig ist, dass man seine Zunge zügelt, vor falschen Dingen zu schützen und vor der falschen Wortwahl zu schützen, dann muss man auch für die Wahrheit eintreten können mit seiner Zunge. Es ist notwendig, den Mund aufzumachen, wenn die Zeit es Not tut und das Recht verbreitet werden muss. Amr bin Maruf ist die majestätische Eigenschaft der Mu'minin, der Rechtgeleiteten. Und der Mensch kann praktisch zeigen, dass er seine Fähigkeiten entwickelt hat. Und durch seine Taten kann er beweisen, dass er dieses Gelübde erfüllt und dass er diese Wohltaten auch umsetzt. Bevor er auf andere seine Wirkung implementieren und aufdrücken möchte, ist es notwendig, dass er seine Situation oder seine Aura, seine inneren Werte auf diese Art und Weise erhebt, dass er sehr nobel erscheint. Er soll etwas erklären in einer weichen, in einer sinnvollen Art und Weise. Und Härte und Strenge zu zeigen, verschreckt die Leute. Nachdem wir an den verheißenen Messias geglaubt haben, sind unsere Verantwortungen noch größer geworden, dass wir dieses Niveau des Glaubens erreichen und alle unsere Taten und alle unsere Worte sollen so sein, dass wir die guten Taten willkommen heißen und die schlechten Dinge ablegen. Ansonsten hat es nichts gebracht und es ist bedeutungslos, dass wir in diesem Bündnis mit dem verheißenen Messias eingegangen sind. Im Gegenteil, wir holen uns und wir kaufen uns damit Allahs Zorn ein. Der verheißene Messias sagt, ich habe wiederholt darauf hingewiesen, dass so wie ein Mensch seine Höhe in der Spiritualität erreicht, nur so kann er diejenigen, die distanziert sind, die können dafür nicht belohnt werden. Wenn zwischen euch und denen kein Unterschied im Glauben ist, was ist dann der Unterschied zwischen euch? Man soll nicht nur damit sich zufriedenstellen, wir haben den Imam dieses Zeitalters erkannt. Nein, wir müssen auch unsere Taten und unsere Worte besser als vorher wählen und darauf achten, dass die das repräsentieren, was unsere Botschaft ist. Wir werden danach gefragt werden. Deswegen ist es notwendig, dass wir Gedanken darüber machen und uns vergegenwärtigen, wie wir uns persönlich verbessern werden. Nur das Wissen über die Religion schützt einen nicht
फरमाया एक और जगह भी, wenn jemand in der Jamaat irgendwie eine Position bekleidet, इनामात हैं। da kann ihn nicht vor dieser Abrechnung bewahren, आप फरमाते हैं wenn seine Taten nicht entsprechend der Lehre des allmächtigen Gottes sind. बड़े दौलतमंद Wenn jemand ein Mitglied eines großen Clans ist, das sehr mächtig ist, oder wenn er seine alten, entsprechend seiner älteren Generation in deren Fußstapfen tritt, reicht das alles nicht. एक ये भी है जो फरमाया An einer anderen Stelle hat der verheißene Messias das genau erklärt, dass nur durch Bayat die Menschen nicht zu denjenigen gehören, die Rechtgeleiteten sind. हैं जो मुनकिर हैं। Es ist notwendig, schreibt er, vor Allah es ist notwendig zu erkennen, dass vor Allah nicht diese bedeutend sind, die reich sind मेरे मुन oder laut sprechen können, sondern das sind die Religion über das Weltliche hochhalten und ausschließlich für Allah leben. हाथ पर बैत करने से दाखिल नहीं, Der heiße Messias sagt, जब तक entsprechend वो इत्तिबा dieser Versprechen sagt Allah दाखिल नहीं हो सकता। बस in einem Vers im Koran, dass diejenigen, die dir Folge leisten, अल्लाह ताला sind über diejenigen, die dir nicht Folge geleistet haben, मरून बिल मारूफ werden bis zum Ende der Zeit, bis zum Tag der Abrechnung, werden über diese Menschen, तस्वीर हम कभी बन सकते über diesen gestellt sein. मोमिन होने Es ist, der verheißene Messias hat erklärt, dass natürlich diejenigen, die mir angehören, obsiegen werden gegenüber denjenigen, die mich ablehnen. Aber derjenige, der nur Bayat macht, kann nicht zu mir gehören, solange er in seinem Inneren nicht die Werte, die dieses Bayat auch beinhaltet, in seinem Leben umsetzt. Und solange wird er nicht zu diesen Rechtgeleiteten gehören. मैंने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम So wie der Allah den Momin, den Rechtgeleiteten erklärt hat, den rechtschaffenen Menschen erklärt hat, अपनी हालतों को संवारने के लिए बल्कि दुनियावी तरक्की के लिए भी जरूरी हैं। das richtige Abbild dieses rechtgeleiteten Menschen können wir nur sein und wir können nur so genannt werden, wenn wir entsprechend der Lehre des verheißenen Messias, die er im Lichte करने वाले निकला als wahrer Diener des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns erklärt hat und wir seine Erwartungen erfüllen, die er an uns gelegt hat. और यही आपके मानने वालों का काम है, लेकिन इसके लिए हमें अपने आप को नमूना बनाने की जरूरत है, जैसा कि पहले हज़रत So sagt, ich habe einige Anweisungen oder einige Hinweise des verheißenen Messias ausgesucht, die तभी तुम्हारा असर पड़ेगा। für unsere weltliche und unsere spirituelle Entwicklung entscheidend und wichtig sind. की तरफ Und so wie der verheißene Messias es uns erklärt hat, wenn wir all seine Worte befolgen, wenn wir es unterlassen, all diese Worte und all die Hinweise von ihm zu befolgen, dann werden wir nicht zu denjenigen zählen, किलो का die रियाकारी तक rechtgeleitet sind. तो दूसरे लोगों और हम में फिर क्या इम्तियाज होगा और दूसरों पर क्या शर्फ। तुम सिर्फ Die große Aufgabe, die wichtigste Aufgabe ist, dass wir die Botschaft des verheißenen Messias in die weite Welt hinaustragen. Aber dafür ist es notwendig, dass wir uns zu Vorbildern machen, so wie der verheißene Messias es uns erklärt hat, ये नफ्स की dass wir unsere eigene Situation derart verbessern, सफाई की चमक है dass es Wirkung zeigt. करनी है। Der verheißene Messias Islam hat uns auf unsere Worte und auf unsere Taten hingewiesen und hat dazu erklärt, आपकी बैत का की हक अदा करने वाले बन सके। wenn es nur darum geht, फिर एक जगह फरमाते हैं कि अगर हम निरी बातें करते हैं तो याद रखो कुछ फायदा नहीं है। wenn es nur पूरी है तकवा की, फतह चाहते wenn es nur um die sichtbaren Dinge geht, was ist dann der Unterschied zwischen den anderen und uns? फरमाया Ihr sollt eure Taten zeigen und es soll daran ein Glanz sein, dass andere das erkennen und
das akzeptieren. Solange dieser Glanz darin fehlt, wird kein Mensch dem Folge leisten. और उसकी खशियत दिल में पैदा करो और फरमाया कि याद रखो कि सब अल्लाह के बंदे हैं Also sagt, das ist der Glanz des dies- und jenseitigen, der Komponente, der diesseitigen und jenseitigen Komponente unserer Seele. तो वो सबको गंदा कर Damit wir zu denjenigen gehören, die zu den Ahle Bayat, denjenigen, die wirklich aus der Gefolgschaft des verheißenen Messias sind, dass wir zu denen zählen können. Wenn wir nur sagen und nur sprechen, dann hat das kein bisschen Erfolg. Wenn ihr Sieg wollt, dann sollt ihr Muttaqi rechtgeleitet werden. इस्लाह की गरज से आना चाहिए वो मोमिन में Dann hat der verheißene Messias Islam erklärt, dass Allah den Muttaqi, den rechtgeleiteten Menschen liebt. बरादरी के भी हुकूक हैं उनसे भी नेक सलूक करना चाहिए Ihr sollt Allahs बातों में अल्लाह ताला की रज़ामंदी Liebe in eurem Herzen erwecken करना चाहिए und erkennen, dass ihr alle die Menschen Allahs seid. अल्लाह ताला का खौफ किस में है और उसके मयार क्या हों Seht niemanden या किस in तरह aus schlechten Perspektive. अल्लाह ताला Wenn in der Jamaat ein Mensch ist, der schlecht ist, der schlechte Angewohnheiten hat, kann dies auf alle anderen abfärben. मुताबिक Wenn jemand sehr schnell wütend wird, कि उसका कौल और फेल बराबर soll er versuchen zu erkennen, was ist der Grund für diese Wut, die er in sich trägt. जो दिल ना Das ist eine sehr schwierige Situation, diese Position so zu sein. कीमत नहीं पाता बल्कि खुदा का गज़ब Es ist notwendig, dass sobald man wütend ist, dass diese Wut पास आए हैं im konstruktiven Sinne kommt, dass sie sinnvoll ist जिससे und nicht übertreiben. गौर करे Wir dürfen da nicht übertreiben. कैसा है Mit jedem sollen wir gut umgehen, अगर हमारी sowohl mit der Familie als auch mit Unbekannten. कि उसकी जुबान पर कुछ है Und diejenigen Dinge, die Allah nicht gefallen, von denen sollen wir uns stets distanziert halten. Und फरमाया अल्लाह ताला die Ehrfurcht vor Allah, was ist das Niveau dessen? Dazu erklärt der verheißene Messias, Islam, die Ehrfurcht vor Allah liegt darin, dass die Menschen erkennen, लेकिन फिर भी inwieweit sind seine Taten, stimmen seine Taten mit seinen Worten überein. Wenn das nicht übereinstimmt, dann ist er von denjenigen, deren Herzen betrübt sind, deren Herzen werden vor Allah keinen Preis erlangen. की शराइत हैं Meine Gemeinde, schreibt der verheißene Messias, sollen erkennen, dass sie zu mir gekommen sind, damit ein Samen gesät wird, damit es zu einem großen Baum, der Früchte trägt, kommt. Und jeder muss selbst wissen, was in seinem Inneren, was in seinem दुआएं कर religiösen Sinne, was seine Situation, was sein Niveau ist. Wenn jemand im Herzen andere Wünsche hat als auf der Zunge, dann wird er zu Staub werden. तो बाकी और Wenn Allah sieht, dass eine Gemeinde, die leer ist von Herzen und nur mit der Zunge Behauptungen aufstellt, पाक करने dann ist er der Übermächtige, er beachtet das nicht. अपनी जिंदगी गुर्बत और मस्कीनी में बसर करें ये तकवा की एक शाख है Zu verschiedenen Gegebenheiten im Leben des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam es auch dazu, als das Versprechen der Fatah, des Sieges da war, hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam inbrünstig dafür geweint. कि उजब व पिंदार Als Hazrat Abu Bakr ihn danach fragte, erklärte er, es könnte sein, dass da drin Bedingungen sind und dass Allah uns diese Bedingungen vereinfachen soll für diesen Sieg. Und wenn der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu schwierigen Situationen weinend von Allah erflehte, dass ihm der nächste Schritt einfach wird, उससे की वजह er war dermaßen फरमाया कि मैं गजब tief in den Duas, in den Gebeten, कि मेरी जमात वाले आप dass sein Gewand von den Schultern runtergefallen ist. गौर करें Und wenn wir heute die Bedingungen, die wir kennen, die der verheißene Messias Islam uns vorgelegt hat,
wenn wir diese kennen, sollen wir diese auch hochhalten und umsetzen. Und es ist notwendig, dass wir uns selbst heiligen. और उसकी Diejenigen, der Vers Messias erklärt, dass diejenigen, die zu den Taqwa, zu den Gottesfürchtigen gehören möchten, बड़ों को मिलकर बड़े अदब से पेश müssen erkennen, dass es ein मिस्कीन की बात को Abschnitt oder ein Teil der Gottesfurcht ist, dass wir uns dem Übel der Welt entgegenstellen न लावे und dass wir von Wut Abstand nehmen. है वला Und तनाजुल der Großmut in einem Herzen entsteht durch Wut. Und das ist selbst das Ergebnis von inneren, यानी also die Wut entsteht durch Hochmut ये लगना बहुत und manchmal entsteht durch Hochmut die Wut. और Das ist ein Kreis, in dem sich das dreht. Es entsteht Wut dann, wenn jemand seine Persönlichkeit über die anderen stellt. Niemand darf untereinander sich besser fühlen oder niemand darf den anderen mit erniedrigenden Blicken betrachten. Nur Allah weiß, wer der Überlegenere ist und wer der Unterlegenere ist. फरमाते हैं कि तुम एक दूसरे का चिढ़ के नाम ना लो ये फेल फुसाक और Diese Samen, derjenige, der in sich eine falsche Form der Hochmut hegt, काम in ihm soll dieser Samen keimen und ihn vernichten, उनका जब तक वो sagt der verheißene Messias des Islam. Aber derjenige, der von jemand anderen was hört, was ihm nicht gefällt, soll er trotzdem geduldsam sein und nicht etwas antworten, das sein Herz befleckt. से नहीं हो सकता खुदा ताला के नजदीक बड़ा वो है जो मुत्तकी है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाह अतकाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर फरमाया कि सच्ची Das, फरासत im Vers heißt es, nach dem Glauben ist Fisk, अकल और फिक्र और फरासत जो है अल्लाह ताला की तरफ झुके बगैर उसकी तरफ रुजू किए बगैर नहीं हो सकती फरमाया कि इसी वास्ते तो कहा गया है कि मोमिन की फरासत से डरो क्योंकि वो also als erstes heißt es, वो नूर इलाही ihr sollt gegenseitig nicht eure Namen हकीकी दानिश in schlechter Form aussprechen, in einer verschlechterten oder verniedlichten und falsch ausgedrückten Form. चाहते हो तो अकल से काम लो फिक्र करो सोचो Man darf den Namen des anderen nicht in einer Wut oder in Abneigung aussprechen. Das sind diejenigen, die Allah nicht gehorchen und die hinter dem Satan herlaufen. इधर अकले Das ist deren Niveau. और तकवा की Derjenige, der einen anderen ärgert und verärgert, wird पैदा हो जाएगी solange nicht sterben, solange ihm das nicht selbst entgegenkommt. Ihr sollt eure Brüder nicht als niederwertig oder niederträchtig erachten. उस वक्त समझ में आ जाएगा कि ये Niemand kann, बल्कि सानी हकीकी की हकानी derjenige ist vor Allahs Augen der Große, der Rechtgeleitete ist. तरह के उलूम फनून जो दीन को मदद देते हैं Und das heißt, फिर die richtige Form der Weisheit दिल से निकलती है kommt nicht, ohne dass wir uns वो झूठ नहीं Allah widmen und बातिल नहीं in Allahs Nähe uns sicher fühlen. Wir können unsere Gedanken, unsere Reinheit der Gedanken und unsere Tiefe der Gedanken und die Weisheit उस वक्त समझ आएगा nur durch Allah erreichen. Deswegen wird es gesagt, dass अगर इंसान है fürchtet euch vor dem Weitblick eines Rechtgeleiteten, denn er ist erleuchtet von Allah höchstpersönlich. वो उसका एक मकसद है Und es heißt, wenn ihr erfolgreich sein wollt, dann denkt darüber nach, पैदा नहीं की seid tiefgründig in euren Gedanken und im Koran findet ihr genug ausführliche Erklärungen. को मदद देते हैं Vertieft euch im Kitab Maknun und im Koran अकल बढ़ेगी तुम्हारी und wenn ihr gottesfürchtig seid und tiefgründig überlegt, dann wird
und eure Gedanken dazu lenkt, dann werdet ihr in eine Stufe kommen, wo es heißt, dass aus eurem Herzen, so wie es im Koran auch heißt in einem Vers, dass diese Schöpfung nicht von sich entstanden ist, sondern der Beweis der Existenz und Allmächtigkeit dieses Gottes ist. Und es wird viel Wissen euch klar werden und aus dem Herzen entspringen, dass die Religion für euch bestätigt und all das, was Allah euch in die Herzen gelegt hat, ist wahrhaftig und wahr. Und das wird dazu führen, dass ihr euch ein Dua macht, dass Allah euch vor der Strafe des Feuers auch bewahrt. Und erst dann wird man erkennen, dass diese Schöpfung nicht umsonst entstanden ist. Jeder Mensch hat sein Niveau, seine Stellung und es ist notwendig, ihn dementsprechend zu respektieren. Und jede Form der Schöpfung hat einen Sinn und Zweck. Und nur dann wird man erkennen, dass Allah nichts in diesem Universum umsonst oder aus Versehen oder nebenher geschaffen hat. Und verschiedene Formen von Wissen, so beschreibt das der Vers Messias. Eure Weisheit, eure Tiefe in den Gedanken wird intensivieren und es wird das Wissen emporsteigen und für euch sichtbar werden, was den Glauben stärkt. Und der innigste Wunsch, mehr zu tun, mehr Rechtschaffenes zu leisten, wird sich in euch emporsteigen. Und deswegen ist es notwendig, den Koran mit äußerster Aufmerksamkeit zu lesen, um ein richtiger, wahrhaftiger, rechtschaffener Mensch zu werden. Damit ihr zu denjenigen seid, die über das Wissen, das religiöse Wissen euch aneignen könnt und die wohl zu guten Taten euch bewegen könnt. Der Vers Messias sagt, lebt nach den Hinweisen des Koran, verbessert euer Leben, zeigt eure Vorbilder den anderen Menschen. Wie hat es einer sehr schön gesagt in Farsi? In Persisch ist das ein Vers, ein Gedichtvers, dass das Wort, was aus dem Herz kommt, auch zurück ins Herz geht. Also, so schreibt das der Vers Messias, wenn ihr Wirkung auf euren Herzen möchtet, dann müsst ihr ein Herz hervorbringen und eure Taten umsetzen. Die menschliche Kraft, die ihr habt, bringt nichts. Viele Leute hämmern vieles umher mit ihren Zungen. Aber diejenigen, die die versuchen, es wird gesagt, die sagen allen, schützt euch vor Hochmut und vor schlechteren Trachten, aber deren Wirkung, die Wirkung derer Worte auf unsere Herzen ist null, weil sie selbst nicht danach leben. Diejenigen, die den falschen Messias nicht erkannt haben, die gelehrt auch sind, die eine gewisse Weisheit und eine gewisse Aufrichtigkeit in ihrem Leben haben. Wenn man sie fragt, sehen die diese Maulvis als falsche Maulvis an. Sie sehen, dass ihnen die Integrität fehlt und dass deren Taten und deren Worte nicht übereinstimmen. Und nur wenn wir das hinkriegen, wenn wir das in unserem Leben ermöglichen, werden unsere Bestrebungen auch Früchte tragen. Der Vers Messias sagt, dass diejenigen, die heute das neueste Wissen
erforschen möchten, die sind davon überzeugt, रिसर्च में जाओ आजकल अहमदी तलबा को dass मैं कहता हूँ कि इस तरफ diejenigen, die Menschen davor bewahren möchten, das neueste Wissen, die neuesten Erkenntnisse zu verstehen und वो हासिल होगा in ihrem Leben einzubringen, suchen die diese Möglichkeit, einfach zu sagen, dass dieses neue Wissen nicht gelehrt werden sollte. Ihre Seele verneigt sich vor den alten, unnützen Wissen. किसी अहले दिल और Aber es gibt keine wahre Form der Philosophie, die nicht von Allah kommt. Deswegen sagen diese Menschen einfach so, lest das nicht, haltet Abstand davon. साथ साथ कुरान करीम का इल्म भी पढ़ो वो भी हासिल करो ताकि Die wahre Philosophie kommt von der Offenbarung Gottes und der Koran ist gefüllt davon. Und diese tiefe Einsicht, philosophische Einsicht, उल्टा इस्लाम को उलूम के मतलब erlangen nur die Menschen, die vor Allahs Toren बन गए sich aufgeben und vor Allah sich niederwerfen. सकता है जो आसमानी रोशनी अपने अंदर रखता हो Diejenigen allerdings, die und insbesondere diejenigen, die ihre Schwäche einsehen und den Hochmut in ihren Herzen ablegen और und in wahrer Form, in der richtigen Form vor Allah seine Hilfe erflehen. साइंस को दीनी इल्म के साथ Es ist notwendig, dass heute die Menschen ऐसी बात नहीं होगी den Dienst an der Religion दुनियावी इल्म durch die neuesten Erkenntnisse und das aktuellste Wissen दुनियावी इल्म को साइंसी इल्म को अपने ताबे ermöglichen. Es ist notwendig, dass wir dieses Wissen uns aneignen und dass wir वजाहत करते हुए in die Forschung gehen. Also sagt, ich sage auch zu vielen Ahmadi Tulaba, zu den Studenten, das ist eine Möglichkeit, die Menschen zu कि जिस तरह दुश्मन के मुकाबले zu guten Taten umzuleiten. Wenn wir das Wissen दुश्मन हाथ से der Wissenschaften heute haben und uns das aneignen, के लिए dann werden wir eine bessere Welt schaffen können. घोड़ों Und Heiße Messias sagt weiter, aber dass diejenigen, die nur in diesem Wissen जदीद sich vertiefen, हालात हैं dass sie dann nicht mehr in der Lage sind, हिफाजत करनी है das innere Licht Allahs zu erkennen und nicht zu denjenigen gehen, die reine Herzen haben, इसी तरह तुम भी तैयार die werden am Ende von dem wahren Weg abkommen und von dem Islam wegkommen. पहले भी बयान कर चुका हूं Daher ist es notwendig, sowohl die Forschung als auch die religiöse Betätigung fortzusetzen. तैयार करो जिससे तुम Diejenigen, die dieses Wissen und die Wissenschaften dem Islam अल्लाह ताला की im Dienste der Religion tun फिर तुमको इस und umsetzen, das sind diejenigen, देखते हो कि मुसलमानों die am Ende की कमजोर हो गई है am meisten davon profitieren werden, aber das werden nur diejenigen sein, die in diesem Zeitalter das göttliche Licht in sich tragen. आज भी उसी तरह है बल्कि बढ़ गई है मुसलमानों को Es ist daher notwendig, dass wir heute die Bücher des weißen Messias lesen und sein Tafsir, seine Interpretation des Koran verstehen. Nur dann sind wir in der Lage, die Wissenschaft und die Religion miteinander in Einklang zu bringen. घुमाने वाले हो Sonst, तुम्हारी भी und es wird niemals sein, तारी में पड़ गए dass die Wissenschaft über die Religion obsiegen wird. Es wird immer so sein, dass die Religion darüber steht und das Wissen ऐसे पाक करो die Religion bestätigt. तुमने सरायत करे और वो सरहद के घोड़ों की तरह मजबूत और मुहाफिज हो जाएं अल्लाह Was Sabiru wa Abitu, das sind zwei Worte. Also verbreitet die Geduldsamkeit. से इस्लाम को दाग लग जावे Darüber schreibt der Verse Messias. करने वाले मुसलमानों से So wie इस्लाम को दाग
an einer Grenze eines Staates es notwendig ist, ein Pferd für die Verfolgung eines Feindes zu haben. और गंदी नालियों में गिरता फिरता है, So war das in früheren Zeiten. Da war die Kavallerie auf dem मुझे नहीं होता und die Pferde, die waren das Besonderste oder das Außergewöhnlichste in इस्लाम तक einem Krieg. मुझे ऐसी खबरें Wenn wir und daher war das notwendig, जब मैं देखता sich also die Grenzen eines Staates genau einzudämmen und zu halten. कि ये लोग जो सिरात मुस्तकीम रखते हैं अपनी बदअतदालियों से सिर्फ So in der Form sollt auch ihr बल्कि इस्लाम bereit bleiben. और ये सूरत Und der Vers Messias sagt, ich habe vorher schon erklärt, wenn ihr zu denjenigen gehören wollt, जहाज़ों पे die den Islam dienen, dann sollt ihr Gottesfürchtigkeit und Reinheit in eurem Leben entwickeln. Und damit ihr zu denjenigen gehört, die in der Festung Allahs Sicherheit gefunden haben. Ihr werdet sehen, wie schwach die Muslime heute nach außen geworden sind. चाल चलन Die anderen Völker sehen die mit Hass के कुफर und mit Häme. होती है नुक्ताचीनी करने का मौका ना मिले Und diese Situation aus der Zeit des Versen Messias hat sich heute noch weiter intensiviert und heute sehen die anderen Völker die Muslime als niederträchtig und unterentwickelt. फरमाया कि हमारी जमात में शहजोर और पहलवान Wenn eure Kräfte, so schreibt der Verse Messias, wenn eure Kräfte dahin schwinden, dann wird das alles ऐसी enden. कुव्वत रखने वाले मतलूब हैं Auch ihr, die den Messias dieser Zeit, wenn ihr den erkannt habt, wenn eure Kräfte schwinden, dann wird alles नहीं nichtig sein. Das ist dann das Ende. तो वही है जो तब्दील Ihr sollt eure Seele derart reinigen, dass der Heilige Geist darin sich wiederfindet und ihr gestärkt seid zur Verteidigung der Religion. को मद्देनजर रखने के Und लिए seid nicht in der Form oder जिनको मद्देनजर रखना सादिक के gehört nicht zu denjenigen, die den Islam beflecken. सहिया का है Manche Muslime trinken Alkohol und sagen dann, हमको अपने नबी wir haben diese und jene Schwierigkeiten, मुशक्कत और मेहनत के दिखाई है sie werden niederträchtig behandelt von Polizei und anderen und sagen am Ende, ich bin Muslim. Und wenn sie das sagen, आया वो रहा dann wird der Islam zum Schluss dadurch befleckt. कि इस फजल Und diese Leute, die das lesen und die das hören, die werden nicht, जो कायद सहिया के बाद दूसरे die gehören nicht zu denjenigen, die letztlich मदद लेकर दुआ मांगो den Islam verteidigen können. सालिया की तौफीक बख्शे हिस्सा Wenn wir heute im Flugzeug steigen, sehen wir, बात में जो बात है उसमें dort ist die Freiheit, auch Alkohol zu trinken. Wenn Leute nach Pakistan reisen, dann trinken sie endlos viel Alkohol दुनिया में आई है लेकिन दुनिया से नहीं आई und stören auch diejenigen, die in der Umgebung sind. बिस्सलात कि नमाज दुनिया में तो आई है Der Verse Messias hat erklärt, दुनिया वालों की ihr sollt eure praktische Umsetzung so derart verbessern, dass auch der Feind keine Möglichkeit hat, euch bloßzustellen. Wer ist der wahre, mutige Mensch? है कि दिल अगर Wer ist ein Held? करके खुशू और खुजू का सबक दे अगर दिल सख्त Der Verse Messias hat gesagt, wir brauchen nicht diejenigen, die körperliche Kraft haben, को कोसो sondern diejenigen, die in der Lage sind, moralische Wertvorstellungen zu verändern जो पैदा हो और वो झुक und zu verbessern. फरमाया कि हमारी जमात के लिए Kein Mensch mit keiner Kraft auf dieser Welt kann einen Berg versetzen. Der wahre Mächtige und der wahre Mutige und ein Held ist derjenige, इसलिए हमारी जमात दूसरों की गफलत Der- से गाफिल न रहे और उनकी मोहब्बत को सर der seine Religion über seine Welt setzt. Und das ist die wahre Form der गैब की
der Unterordnung an die Gebote Gottes. कदर की किसको खबर है? Der verheißene Messias hat erklärt, आरज़ुओं के मौके außerdem gibt es noch zwei Abschnitte, ख्वाहिशात हैं, zwei Sachen. जिंदगी नहीं चला करती। Einmal फरमाया कि आरज़ुओं का सिलसिला और है और कदर का सिलसिला, die Wahrhaftigkeit. और यही सिलसिला सच्चा है। याद रखो कि खुदा ताला के पास इंसान Einmal ist es सच्चे हैं। richtig, dass Allah uns durch den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam पर मुतवज्जे die Vollkommenheit के पास जो einer Persönlichkeit gezeigt hat und all das, कोई चीज उससे छुपी हुई नहीं है। was er in uns erwartet, in ihn gelegt hat. Und der Weg, der euch, तकवा ही एक ऐसी den Anhängern der Jamaat Ahmadiyya gezeigt worden ist in diesem Zeitalter, davon sind viele andere Gelehrte sehr fern. Also sollt ihr mit reinem Herzen die rechtschaffenen Taten लेकिन अगर umsetzen und dafür beten, dass Allah euch साबित होकर aufrechterhält in eurer Glaubensintensität. उस रास्ती और तलबे सिद्ध Und से आला मदारज को पा लेता है। अल्लाह ताला फरमाता im है, dritten, zweitens die Regelmäßigkeit der Gebete und drittens ये गोया das Almosenspenden. और उसके वादों Das Gebet, zum zweiten, das Gebet ist in dieser Welt, aber es ist nicht von dieser Welt. के फरमाया है इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद। Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, das Gebet ist in diese Welt gekommen, aber es ist nicht von dieser Welt und nur diejenigen, die die wahren, rechtschaffenen Menschen sind, जितने दुआ चाहे nur die वो अहमक और नादान नहीं, werden von dem Genuss des Gebetes को लाजम है etwas abbekommen. एक उनमें से Was war das Ergebnis des Volkes von Lot? तकरूर और हज Es ist notwendig, dass auch wenn das Herz हिस्सा ले। hart ist, auch dann soll jeder Einzelne versuchen, immer wieder खुदा की तरफ versuchen, sich zu erweichen मुत्तकी बन जाए und sich zu verändern, dass wir Allahs, तो खुदा तुम्हारे साथ। dass wir unsere Aufmerksamkeit zu Allah lenken, dass unsere Aufmerksamkeit zum Gebet kommt. क्या करूं कि हमारी जमात सच्चा तकवा और Für unsere Gemeinde, für diese Gemeinde ist es notwendig, दुआ करता हूं dass कि दुआ करते करते ज़ौफ़ का गलबा हो जाता है। dass dies hochgehalten wird. Nur dann werden wir zu denjenigen zählen, फरमाया कि जब die कोई जमात खुदा ताला की निगाह में मुत्तकी von denen Allah die Erwartungen uns vorgezeigt hat. फरमाया कि तकवा खुदा Wer weiß all das, was unbekannt ist, was verdeckt und versteckt ist? Keiner weiß, was passieren wird. उसमें खुदा ताला का अज़ीम शान Entsprechend von Wünschen vergeht das Leben niemals. यानी इस लफ्ज़ का कम Die Wünsche sind was anderes und die Realität तौर पर ist etwas anderes. Und diese Realität und दुआ पढ़ने की wo Allah einen das Leben lenkt हसनतों वक़िन und er der Qadir ist, das ist das wahre Leben. तौबा इंसान के वास्ते कोई ज़ायद या बेफायदा चीज़ नहीं है और इसका असर Vor Allah ist nichts von euch versteckt. Deswegen ist es notwendig, immer wieder das Herz aufzuwecken und die Aufmerksamkeit des Herzens auf Allah zu lenken. नसीब होता Der verheißene Messias erklärt, है। देखो कुरान शरीफ में अल्लाह lenkt eure Aufmerksamkeit auf Taqwa, auf Gottesfurcht, denn das ist die Essenz der Scharia. हमारे रब हमें इस दुनिया में भी आराम और साइश के समान अता Nur die Scharia kann als Kern des Glaubens, als Kern der Scharia gesehen werden. Also, देखो दर हकीकत रब्बाना के लफ्ज़ में तौबा ही की तरफ एक बारीक इशारा है क्योंकि रब्बाना का लफ्ज़ wenn jemand mit Aufrichtigkeit diesen Weg abläuft, ने जो अपने kann er das höchste Niveau des Glaubens erreichen. Allah erklärt in einem Vers, हकीकी दर्द और गुदास dass Allah das Gebet der Muttaqi, der Rechtgeleiteten, erhört. तदरीज कमाल Und das ist das Versprechen Allahs, करने वाले को dass er diese Gebete erhören wird und er ist nie nachlässig bei seinen Versprechen, बाजियों पर उसे पूरा भरोसा bei der Umsetzung seiner Versprechen. उसका रब है अगर उसे अपने इल्म का या कुव्वत So wie Gottesfurcht die notwendige und hinreichende Bedingung या दौलत पर für die Akzeptanz
von den Gebeten इस ist, तरह के हजारों असबाब हैं इसके so muss auch diese Gottesfurcht hochgehalten werden, damit jeder Einzelne in der Jamaat इस वाहिद seine Wege abschreitet in Wege des Taqwa, der Gottesfurcht. पना की पुरदर्द और दिल को पिघलाने वाली आवाज़ों से Und in einem anderen Hinweis und in einem anderen Abschnitt erklärt der Vers Messias, weist uns alle darauf hin, werdet zu rechtschaffenen Menschen. उसके हजूर अपने Und das lauft die करता है कि dünnen Pfade der Gottesfurcht ab. तो तू ही था अगर हम अपनी गलती से दूसरी जगह पे Was kann ich dafür tun, dass unsere Jamaat da die wahre Form der Taqwa erklärt bekommt und umsetzen kann? Der Weise Messias sagt, ich habe derart dafür gebetet, dass ich manchmal mein Bewusstsein etwas verloren hatte. हकीकी रब अल्लाह बन सकता है जब तक इंसान So tief war ich in der Trance im Gebet. अजमत व वकार निकल ना जावे तब तक हकीकी रब All die Lehren der Bibel हमें झूठ ही को wurde im Koran in einem Wort कि हमारा झूठ के वजून zusammengefasst im Koran. बाज चोरी और राहजनी और Das ist die Gottesfurcht. उनका एतकाद है कि उस इसरा के सिवा उनके वास्ते कोई रिस्क Und in diesem Zeitalter hat der Vers Messias uns darauf hingewiesen, चोर जिसके पास सारे नकबजानी के das Gebet zu रात का मौका lesen, मुफीद तलब dass और कोई चौकीदार वगैरह भी नहीं जागता तो ऐसी हालत में वो चोरी के सिवा किसी और राह को भी जानता है जिससे उसका रिस्क आ सकता है vor Allah seinen Schutz zu erflehen, ist nicht nur beschränkt auf dieses Leben, sondern auch auf das folgende Leben, dass wir von Allah und इस्तियानत और करने की क्या हाजत है die Vergebung unserer Sünden erwarten. Das können wir nur durch das Gebet ihm डर के ना हो ihm mitteilen. O Allah, ermögliche in diesem Leben uns ein einfaches Leben und auch in dem folgenden Leben. खुदा ही को अपना रब जान Und schütze uns vor dem है कि उनके रब के Feuer, vor der Strafe des Feuers. Das ist फरमाया कि आग से मुराद सिर्फ वही आग नहीं जो क़यामत को होगी वक़ीना अज़ाबन्नार जो das Wort Tauba schließt damit ein, क़यामत को होगी dass wir die falschen Gottheiten, die wir vorher von Rabbana schließt sich das, dass wir die anderen falschen Gottheiten abgelegt haben und zum wahren einzigen Gott gefunden haben. तरह के अज़ाब Der Rabb ist derjenige, der einen schützt, der einen erzieht. Allah, der Mensch, Entschuldigung, der Mensch hat im Leben eigentlich viele sogenannte Väter oder Vorbilder oder diejenigen Mächte, die er für stark erklärt. साथ मामलात में उलझन गर्ज ये सब Wenn er stolz ist auf sein Geld, auf seine Schönheit, dann ist das sein Rabb, पकड़ा है तो इन सब अवारिस से जो seine Gottheit. करने वाले हैं और इंसान Wenn wir von all diesen falschen Gottheiten Abstand gewinnen und den wahren einzigen Gott erkennen und uns dem unterordnen खुदा ताला का वादा und unser Herz भी हो चुका है mit Stimmen Stimmen erweichen, die das Herz zum Kochen bringen. Das sind die Möglichkeiten, die wir haben. नासरत में पैदा होने वाले इब्ने मरियम से Wenn हुआ था der Mensch Rabbana zu dem wahren, einzigen Gott sagt इब्ने मरियम को भी und sagt, du bist der Einzige, für den ich mein ganzes Leben lang gesucht habe und ich alle vergänglichen Gottheiten भी अल्लाह ताला ने abgelegt und mich von denen umgekehrt habe इस वादा und denen den Rücken gekehrt habe. Das ist die Bestätigung, dass wir वो लोग हो सकते हैं जो अमानत Allah, पड़े हुए हैं nur dann werden wir Allah zu unseren wahren Schöpfer erklären und uns zur wahren lenkenden Gottheit und allmächtigen Gottheit erklären. और दिल से सुन लो मैं फिर एक बार Derjenige, der das nicht tut, hat keinen Anspruch auf seine Zuneigung und seine Barmherzigkeit. ताल्लुक है और ऐसा ताल्लुक है Manche Menschen sagen, ज़ात तक ohne कि उस हस्ती unsere Taten, ohne unsere
unseren Diebstahl, ohne unsere falschen Gebrauch von Wörtern kommen wir nicht im Leben weiter, dann ist das deren Gottheit. इन बातों का असर मेरी ही जात तो मुझे कुछ भी अंदेशा Wenn ein Dieb nachts मगर इस in der Situation ist, का असर हमारे नबी करीम in der Situation ist, dass keiner ihn gefangen nehmen könnte, wenn es dunkel ist und er sich im Schutze der Dunkelheit sicher fühlt, खूब ध्यान ist für ihn denn außer seinem Diebstahl, wodurch er ja in Reichtum kommt, eine andere Gottheit oder ein anderer Gott zu erkennen? क़यामत तक मुकफ़्फ़रीन Dua möchte nur derjenige machen, dessen all seine Wege um ihn herum verschlossen sind und er Allah erfleht, O Allah, schütze mich und zeige mir den richtigen Weg. Und das sind nur diejenigen, die Allah als ihren wahren Gott erkannt haben. जो मामूर में अल्लाह है Und alle anderen दिल के कानों से सुनो और उस पर gepriesenen Dinge sind nichtig. लोगों में से ना हो जाओ Nicht nur das Feuer des Jenseits ist damit gemeint, mit dem Feuer, was hier genannt wird, sondern ein Mensch, der ein langes Leben auf dieser Welt verbringt, er sieht, dass auch in diesem Leben viele Formen der Angst, der unguten Gefühle, der Krankheiten, der Niederlagen, die Schwäche, die eigene persönliche Schwäche, Probleme mit anderen Menschen, all das ist auch Feuer. नेकियों की रूह को समझते हुए उन्हें Und ein wahrer, rechtgeleiteter Mensch erfleht von Allah, O Allah, schütze mich vor all diesen Formen des Feuers. करने वाले होते हैं All diese हमें हकीकी तकवा की राह पर all diese weltlichen Bestrebungen enden irgendwann in einem Feuer. Und vor diesem Feuer soll Allah uns schützen. कि अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा बनते हुए Also sagt, और कदम Allah hat im Koran erklärt, मारने वाला बने अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए dass dieses Versprechen इस वक्त मैं जुमे के बाद mit Maryam abgegeben wurde. गायब भी पढ़ाऊंगा पहले है हमारे बहुत ये सिलसिला जो मरकज में Und काम कर रहे थे मुकरम शेख मोहम्मद नईम साहब der Verse Messias hat gesagt, dass er auch diese Offenbarung in der Form bekommen hat. तरतीब रिकॉर्ड जो उनका रिकॉर्ड वगैरह है इंतजामी Und diejenigen, die Teil dieser wahren और दफ्तर Versprechen Allahs werden wollen, करते हुए इनको die möchten bitte zu mir kommen, und diejenigen, die in den vergänglichen Wegen dieser Welt verirrt sind, die werden nicht kommen. Hört mit eurem Herzen, ich suche die Aufmerksamkeit all dieser Menschen, die mit mir eine Bindung eingegangen sind. Das ist eine Beziehung, eine Bindung, die sehr intensiv ist. Die Wirkung dessen ist nicht nur beschränkt auf meine Persönlichkeit, schreibt der Vers Messias, sondern auf die allmächtige Macht, die Allah, also Allah selbst, der dieses wahre Licht auf diese Welt gesandt hat. सिलसिला खिदमत से अंजाम देते रहे Der Vers Messias sagt, wenn ich selbst derjenige wäre, dann wäre es mir letztlich egal gewesen, aber diese Bedeutung kommt बड़ी खुशसलूकी से अपने काम को अंजाम दे रहे थे dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu und geht über ihn hinweg. कामात थे In dieser Situation sollt ihr euch vergegenwärtigen, dass ihr wenn ihr von dieser frohen Botschaft profitieren möchtet उनके दर्जात बुलंद und bis zum Ende der Zeit diejenigen sein werdet, die überlegen sind über die anderen, dann kommt कराची का इनका ताल्लुक पंजाब solange ihr von eurer schwachen Seele, von der Lawama-Seele zur beruhigten Seele findet, zur Nafse Mutmainna, और इसी तरह und seid bereit, Allahs Versprechen zu empfangen, बड़े und gehört nicht zu denjenigen, die wieder zurückfallen auf diese Erde,
in diese Vergänglichkeit der Erde und dann dadurch untergehen. ये कराची के हल्का महमूदाबाद में Gesegnet und glücklich schätzen kann sich derjenige, der selbst den falschen Messias Islam erlebt hat, und पहले वहाँ gesegnet und glückselig sind wir, इस वक्त ये एक कंपनी में काम dass wir diese Worte heute hören können, dass wir unsere wahre थे कि Tiefe unseres Bayats, unseres Gelübdes erkennen und dass wir zu denjenigen gehören, die die guten Taten umsetzen und verbreiten. ये या तो बहरहाल Dass wir immer bestrebt sind, dass wir zu denjenigen gehören, die bestrebt sind, करने का die Wahrhaftigkeit zu erkennen. In diesem Zeitalter hat der verheißene Messias Islam uns erklärt, थे और वहाँ की हिफाजत was die wahre Form dessen ist. अपनी जिंदगी थी, ये भी शहादत ही है। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए, Mögen wir zu denjenigen gehören, die इनकी 30 साल की die उम्र थी, diese Wege तशद्दुद die diesen Weg beschreiten können. So sagt, nach dem Jumma werden noch einige Janaza-Gebete verrichtet. Als erstes तीसरा जनाजा है unser Murabbi Silsila मुकर्रम im Markez in Rabwa, उच्चा मागर Mukarram Sheikh Naim Muhammad Sahib, 9 जनवरी को Ibn Sheikh Muhammad Aslam Sahib aus Dunyapur. लहराजे हूँ। ये हज़रत Er war in der Abteilung Archiv. फरहान हो साहबी के बेटे थे और फिर पाकिस्तान बनने के बाद फुरकान Er war in seinem Büro gewesen और und hatte dort einen Herzinfarkt, und als er noch im Krankenhaus war, एक बेटे रिजवान है haben trotz der Bemühungen der Ärzte die Ärzte ihm nicht helfen können, पा रहे हैं, und er ist deswegen vor ये में शामिल नहीं हो सके थे। इनका जनाजा भी अदा होगा, तीनों के जनाजे अदा होंगे। अल्लाह ताला इन सब से मग़फ़िरत और रहम का सलूक फरमाए और इन सब के लवाहिकीन को सब्र और हिम्मत और हौसला अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله